Ha? Pusa? Ano? Tayo. Ay, meron daw. Yan, bro. Video mo guys. Yung baril, baril din. Meron daw. Saan? Ayun, kung saan mo tiniti, ano yung baril? Kasala mo mata, me? Okay. Tignan mo, brown ka rin. Tayo koy. Ilog ya? Ayan, tignan mo dun. Kung saan niya inaano, yung baril. Kaya kakit ah. So kaya correct? Kanya correct? Ababo? Ito sa taas daw yun eh. Ayun, ay guys. Pandang taas. Ayun. Ayun oh. Ay dalawa. Pero sa taas. Video mo yun oh, yung dalawa. Yung dalawa Yun oh. guys. Akaila tikling daw oh. Dagulda. Ito, may adwala. Sala mo mata na eh. Ay. Iloksuya. Padagulda na eh. Pare ta, yun pag isa oh. Magalaw yun oh. Yun. Nakikita mo guys, zoom mo. Oh guys. Ay, pumasok sa loob. Lalabas pa rin yun. Yun. Ah, yun pa kuya. Kuya yun oh, pas maragulita. Kanagtog yata ito oh. Ay ta, lapit kami. Ito kanagtog yata yan yun guys. Guys. Ayun, nakikita mo. Ay, kumubli. Sayang. Ayun. Diyan pala marami sa banda dyan eh, no? Yan. Nagtugita? Yan. Naglalabasan pala sila dyan banda.